सीमारे जीवन एक अभिशप्त जीवन से ओडिशा पश्चिम बंगर सीमा हो बा ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा कोटिया हो किंबा भारत पाकिस्तान सीमा हो किंबा भारत बांग्लादेश सीमा हो ए सीमारे जो माने भी अछंती निश्चित भाव में केते दुख रे अछंती केते कष्ट रे अछंती सेही माने ही जानती जो माने सीमारे अछंती तेबे उत्कल दिवसर अवसर रे आमे रहिचु आज ओडिशा पश्चिमबंग सीमांत ए संख्यामेदी गाँव प्रथमे गाँ को पशिबा पूर्वर ये जो संख्यामेदी प्राथमिक विद्यालय रे आमे पहुंचिलु सीधा सड़क आमे जे शिक्षक अछंती तांको सहित कथा हेबा कारण एठी गोटे आश्चर्य कथा देखिया पाए मिलिला जे ये विद्यालय रे आदौ पिला आसु नाहंती ओडिया विद्यालय 1954 मसीह पाखापाखि ये विद्यालय एठी प्रतिष्ठित होती एवं जितेबाला विगत वर्ष आम आसुले देखुले 50-60 पिला एठी पाठ पढ़ुले किंतु आज जितेबाला आम आसीचे गोटे दुखर विषय जे जड़े भी पिला ये ओडिया स्कूल रे पढ़िया आसुना कौन आसुना तार कारण सीधा सड़क आम सार निकट पचार सार कौन पिला स्कूल को आसुना आज्ञा एठी प्रथम रु पंचम जाए पाठ पढ़ला परे से रेसिडेंट पाउना कास्ट सर्टिफिकेट मिलनी तेणु से बेंगल मुआ हो 30 पिला थिले 25-26 सेशन रे एबे के दिन हैला जमारू आसुना कारण से माने एशिया रे भी ओडिसा रे ये कलेनी बाकी से माने कहउछन हमर तो रेसिडेंट मिलुनी कि कास्ट सर्टिफिकेट मिलुनी एणिकी आ पाठ पढ़ी कि एठी लाभ कौन जहाँ सार कहते आपण देखि शुणी पारुथिबे जे प्रकृत रे एठी जो माने पाठ पढ़िबे तांकर भविष्य अंधार कारण ओडिशा सरकार ये गाँ रु रेभिन्यू नौ नहीं अर्थात राजस्व नौ नहीं किंबा ये गाँ लोकन को बासस्थान सर्टिफिकेट देउ नहीं सेति पई पिला माने एठी पाठ पढ़िया पई आसिले जदि बासस्थान सर्टिफिकेट न पाइबे ताले किभली भाबरे सेमानकर भविष्य रहइबो तेणु आम सहित जने गार्डियन अछंती तांको सहित कथा हबा काहे कि पिला माने एठी आसुनांती कोन कहै कास्ट सर्टिफिकेट देउचंती कोनो रेसिडेंट सर्टिफिकेट देउचंती तहसील ऑफिस रो आमे खाली खाली रही कि हम घर पाउनी खाली केवल मात्र भोट आ कारेंट होची आ किछि आपण केवल एई ओडिसा रे भोट दउचंती ना पश्चिम बंग रे उड़ीसा बेंगल रे पश्चिम बंग रो बोली भोट दउची ओडिसा रो कोन कोन पाउचंती आपण माने उड़ीसा रो राशन छाड़ा किछि नाही केवल राशन आ कोनोसी किछि नाही तो कोन आपण माने ओडिसा रे रहिया पई चाहउचंती ना पश्चिम बंग रे रहिया पई उड़ीसा रो रहिबा पई कागज पत्र जो जमी जायगा तो बेंगल सरकार आमे बेंगल सरकार को पाकु जाइछे यदि उड़ीसा सरकार नेबे त मैं उड़ीसा सरकार को जिबा कागज पत्र रेवेन्यू तो नाही तेबे निश्चित भाबरे जहा कहउतले आमे स्पष्ट करिया पई चाहूचु जे 1984 मसियार मेजर सेटलमेंट परे ये अंचल रु जो खजना जीवा कथा से खजना सरकार नेले नहीं एवं मेजर सेटलमेंट परे स्थानीय आदिवासी माननकु आउ मिलु नहीं एठिकार बासस्थान सर्टिफिकेट तेबे कौन रहिबो आगामी कार्यक्रम कारण ये अंचल संपूर्ण भावरे पश्चिमबंग हाथ को चली जावाई बसी केवल ओडिशा सरकार एठारे रेशन दौरान स्कूल खोली पाइखाना दौरान अन्य समस्त प्रकार सुविधा दौरान आवास योजना व्यतीत तेबे एठी पिला माने पाठ पढ़िया आसुना एठी जो गार्डियन माने अछंती पिलांकर भविष्य पई आ ओडिया स्कूल को समान को पठौ नाहंती एवं पश्चिम बंग जो निर्वाचन होचु सेठी मध्ये माने भोट देबे एवं ओडिशा निर्वाचन रे मध्ये एबे भोट देबे तबे एठी प्रश्न उठुची प्रकृत रे संख्यामेदी कहार पश्चिम बंगर ना ओडिशार ओडिशार उत्कल दिवस उपलक्षे आज कांदुची संख्यामेदी गाँ एठी विद्यालय रे पिलांक पई रोसई होची किंतु खाइया पई पिला नाहंती मो सीधा सड़क जे रोसई करचंती दीदी तांक संगे कथा हेबी आज्ञा एठी तो आपण रोसई करचंती केते वर्ष ला कोन काम करचंती 8 मास ना 8 मास केते पिला खाउला
30 আগে 30 হউଥିଲା ଏବେ ଏଇ 5 6 ଜଣ ଏরকম 10 ଜଣ এরকম আসুଥାଏ খাইতে ଆଉ ପିଲା ଏଇ সার্টিফিকেট জন্য আসুছিনি যে আমকার জীবন কে আমরা যেটা খাইতে আসে সরকার যেটা খাইতে দেব আমকার সারা জীবন যে বিদেশ ভূমি ଯିବା ଆମର ଘର କଥା ରହିବା ଗୋଟେ କିଛି ପଢି ପାରିବନି କିଛି କରି ପାରିବନି সার্টিফিকেট ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦଉଛିନି ତାହେଲେ ଆମର জীবনটা নষ্ট হবো সেই জন্য সামনে পড়াউছি যে আমরা যেটা খাইবার জন্য সরকারি গভর্নমেন্ট যেটা খাইবার জন্য আমরা এটি পড়ি রইবা আমকার যদি ধেপিটি সব সংসার করনা ଆମେ কেন ଏଇଠି ରହିବା ଆମକୁ ଦଉନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମର କିତିକି ରହିବା ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ପଢିବା যেটাও ଗୋଟେ ହଉ ଆମର ସରକାର ବୋଲି ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି ରହିଛି ଚାହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆମକୁ যেটা সিদ্ধান্ত ସେ କରିଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ନା ଆମକୁ ସବୁଟା ତ ଘର ଆଇଲା ଘର ଦେଲାନି ହଁ କହୁଛି এই তো পরপর তো কହୁଛି ତୁମର ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛି ପାଟି ବଟାଇ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ କିସ କରୁଛି ନା କେହି କିଛି ସାଧନା କରିଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ସମୟ আমার চাହୁଁଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଭଲ ହବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ବେଙ୍ଗଲ ଯଦି ଭଲ ହବ যেটাও ଆମକୁ ଗୋଟେ সিদ্ধান্ত କରିছে ରଖିଦିଅ যা বেঙ্গল ଆମକୁ କାରଣଟା କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଦୋକାନୀ যেটাও ଆମକୁ କାରଣଟା କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବାନି ଚାଉଳ ଦଉଛି ବେକାର ଭାତ ଦଉଛି କାରଣ ଦେଇଛି ହଁ ଦଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ବି ସେଇଆ ଦଉଛି ଆଉ କି ଦଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ଦଉଛି ଆଉ କିଛି ଦଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଠି ଅନୁଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିମୁଖ ହେଇସାରିଲେଣି କାରଣ ଯଦି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏଠୁ ଖଜଣା ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ବରଂ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହଉଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ ଅନୁଦାନ ଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ଆମକୁ ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସରକାର ଯାଇଛି 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାମେଦୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ବଡ଼ ଖବର।